বৈদিক প্রাচীন ভাষা এবং কি করে সেটা যেভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং তারপর দশম শ্রেণীতে তোমাদের আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আনন্দ, সমস্যা, সংকট, এই সমস্ত কিছু নিয়ে শিক্ষকরা বলবেন। দুই শিক্ষক আমার সঙ্গে রয়েছেন, মন্ডল স্যার এবং সিংহাই স্যার, দুজনকে স্বাগত জানাই। আপনারই লেখা বোধ হয় এইটা, তাই তো? এবং যদি আমি এভাবে বলতে চাই, গমকে নির্দ অনলাইন আপনাকে। তো প্রথমেই আমরা চলে আসি আপনার কাছে, আপনি যদি একটু এটা বলেন যে এই ভাবনাটা কেন, মানে কেন আপনি ভাষা সংকটের কথা বললেন, কোন জায়গা থেকে আপনার মনে হলো যে সত্যি আমরা ভাষা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে? सिदम तलाते सिदमा मिथन दो सिदम दोनों दो चिंफ ले गाना नौ तलाते जहाँ रेंगे खरंज जहाँ चित्र नौ अनाथ कमी तलाते जहाँ तो इंजिन मेरा करा उन्हें की सब बता बता नॉले यदि वो लेया ये बारे दिए लगता आज नॉले दो पानोरे किधर तिया पड़ा तिया कोई उन्हें मूड ले जहाँ सिदम दो होली तरीके नॉले उन्हीं जहाँ अनाथ एक के पड़े तलाते उनको नॉले पढ़ा जहाँ तो गुत्ती कमी से उनको तो नाथा तुमो लगाते कोलगेट को इनका नॉले सिदम गुत्ती पढ़ा लगाते से आपको जहाँ कोकमू अकिना जहाँ कोकमू देंगे खबर खान सांता आतो कौन जहाँ तो मैटाम ये नेवस तरफ मासाल जहाँ तो सिदम तलाते उन्हें के नॉले आतो ओला ले जहाँ सिदम चोरी तलाते उन्हें तो साथ लापा बखाना जहाँ तो नॉले जेलो खाना ये अबो पासी अनाथ बोले तो ना पासी अनाथ जहाँ तो अबो और तो मिट बन रोड़ा जैसे जन्म पासी तो मन रोड़ा जखन इतुन आसरा तो मन चलत करना उन्हें आदमी पासी मन नाम इधर उन्हें खातिर के उन्हें तो अधिक के अनाथ से मन पड़त करना नौते उन्हीं तलाते के उन्हें सब रखा बखाना उन्हें रे जलोगा जो पोले जखन चलत करना बांग्लादेश नाम इधर इन्हें पर आज जखन आज हम मोले करना से जलाना इन्हें पर जो इंग्लिश पासी नाम इधर उन्हें जिकीर हम अनाथ सृष्टि है करना उन्हें का कहते आज हम जलोगा ये संस्कृत मोले नाम इधर आम इनके लिए उन्हीं तो जहाँ तो अधिक अनाथ से पढ़ा खाना जहाँ तो हमारे एक होगा इतने लोग से जलाप ना आया जिक्के जहाँ उन्हें तो तुम्हें हमारे कोलो कोलो लगा दे तब नॉले ये उन्हें इन्हें ना जहाँ आज हम जेल नाम इधर इन्हें को जहाँ काउटी गाना तुलाते अतो बड़ा दिया जहाँ तो आको अतो खून चला करते जिन्हें वो इतने नशा रे पढ़ा ना तो अधिक ये अनाथ काम किया तापर रेंगेट चलाते जहाँ तो पढ़ा जो अपना को चिकटम पढ़ा तो इन को उन्हीं तलाते नो अनाथ कहानी और उन्हें आरसों मना करा जहाँ तो सगई दिया मेटा अरे वो नेला सगई दो उन्हें मिट नरे और आदमी मिट कौन लड़ा नरे अपनी तुम्हें आते जहाँ हुई उतना उन्हें हम अजीब को लंबा करते जहाँ तो अतो और आदमी जहाँ किधर को हाई जुआ उनको तो ना अनाथ रे को पढ़ा तो इनके कहते हैं मेटा यदि उन्हीं अनाथ तलाते नरे भाग है करना है से अतो और जहाँ पर नेला जे उन्हें लोग पढ़ा तो उन्होंने के साथ रखा बना अमुई तलाते और जहाँ तो किशोर हो जहाँ अतोड़ा बहन खान को उनको तो लेंगे वाला तो बाहर तो बंद कर देके जहाँ लोग हम आमा को नियल नोरे जहाँ सब नियल रखा बखाना तो इनके कहते उन्हीं तो इंटर हो बाइक पे चला तो रहा है जहाँ इस असला पास किया एरपोर कॉलेज जैसे में सामतारी ततामते मासुते पढ़ा है ना एरपोर उन्हें पास के कने इनपोर आज हम आखिर मन जहाँ तो एमए हम पढ़ा किधर इनपोर जहाँ तो अतोड़ा रे किचु हो तो समान हो तो बाकोरा जी चेष्टा किया पर तो मुझे किधर रहा चला ना तो इनके कहते उन्हीं तो एमए सोच करते हो और हम हमते बोई ते उन्हीं तो पीएचडी की है सारे नेट पास करते सारे पीएचडी की है इनको ताकि उन्हीं इन उनका कहते मिट्टान नॉले साफ रखा बखना चलता जहाँ तो अतो बड़ा रे मिट्टान ना जहाँ तो उन्होंने तल काटी तलाते नॉले साफ सुथरा रखना একদম মানে তিনি নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন স্নাতকোত্তর হয়ে পাশ করে এবং তারপর মানে গ্রামের লোকজন পরিবারের লোকজন এবং তিনি নিজেকে প্রচারের আলোয় এনেছিলেন। আমি প্রচারের আলো বলতে এই জায়গাটায় বোঝাতে চাইছি যে এই যে ভাষার সংকটটা সেটা তো উনি জয় করলেন একদম। তো আমি উনি অনেকটাই বলে দিয়েছেন, আমার মনে হয় পড়ুয়ারা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে, তবু আমি মেঘনায় মুর্মুর প্রশ্নটা একবার দেখে নিতে চাই। শিদাম বাবার কাছে কি জানতে চেয়েছেন? जहाँ कुकली एमका मेघना
मुर्मू सरिया ट्राइबल हाई स्कूल को नोड़े सिदम दो आज बाबा चेक कथा को कुली लेदे नोड़े बन नेला ये सिदम जहां नाटे पड़ा होने एतो इतुम मसला तले उन एतो इतुम मसला जखन आज दो माने जखन नुकु मेराम डांगली को बुके आना कष्ट बुझो के एनखान हमने अल्लाह पढ़ा अधिक के पाइसे ओना हमने लगते उनी दे किंतु इतुम मसला चला ले उनी चला होते जखन नेल के बांग्ला पासे ते गलो ना आज दो बाहे बुझो दाड़े ओना लगा करते उनी तो उनी चला होते जखन बांग्ला पासी नाम के अतो उते तो अधिक हमाल के बुझो के ओना उनका करते उन हेड करते मेता दिया एकबावा मचे गंके की जेला अब आराम देखो ते के पढ़ा मना की अब की कोनो रोलमो आसा अब तो बाको पढ़ाओ इलिया उतरी दो ले আচ্ছা একদমই পরের প্রশ্নে আমি চলে যাব লক্ষ্মী নারায়ণ মুর্মু তার প্রশ্নটা আমি একটা স্ক্রিনে দেখে নিতে চাই কাটালো শব্দটির মানে কি সিংরাই স্যারের কাছে আসবো nova ko kami mo na jom kina je pano rabda akin do si prus kana kina akin mi judi pari kana kin ado note kami na abon badai kala je katalu mene koi side ma jayo jahan rabda nam den piya kuri dire piya pora dire mujhe utri se uni utri do kana side uni side ma jayo ja pano uni da katalu hai ado katalu re note mene se note mane to kakki se paruki se tikor কামিরে আনি প্রক্রিয়া মানে আমরা যেটা পারদর্শী একটু বলি পারদর্শী মানে উনিকে সংসার সে ঘর যারা সংসার হয় নিয়ে কাটা বলি তো উচিত আমি তাহলে পরের প্রশ্নে চলে যাই একবারে আপনি কি এটা সম্পর্কে আরেকটু কিছু বলবেন না তাহলে আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ কণিকা বাস্কেট প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেবো একবার সিদ্ধান্তের এগিয়ে যাওয়ার পথে কি ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়েছিল সিংরাই স্যারের কাছে আসবো ado no to cinema lahanti bhabe chit dia ana sirjil ado anak kahani medo note ngele kana oy gondolo mo leki ke tamona ja na pya thore patta thakbo ado note ha yelo kana je sidam mane koi ranta pon sidam budi mitri ato I doi tako jaha tha ga dada tako jaha tha ga unko to kohe bako padha ga guti karmi ko to jagdi ga ko to muche to aja pada dur kariya mane padha ho alga to ba hoi gante onek kon aye चला है ना इतना साथे ओडे आदि भड़म भाग बुझो तो हारा के बुझो तो मैंने ओडे सेंटर पे गेला आइटे जहां मार्केट गम के मैंने गाइडलाइन जहां मास्टर मसा बना उन्हें संताई के तो बारे में के रोड के रोड का पर्यटन तहे करा अब उनकी तो बाकी बुझो तो दरे अब उना तो उन्हें तो बुझो तो नोडा तो बोई पड़ा कि हम बुझो तो ने दौड़ जाओ करा ओना होय दौड़ ले ये का जवा और दादा तो स्कूल अब उन्होंने अनाथ का पासी रे अनाथ जेलका अब संताड़ गिद्रे को अतो ओड़ा रे मिट्टन पासी में संताड़ित को और उनको गिद्रे टाइम ते जखन स्कूल तो उनी को उनको तो बांग्ला का हियो से अपा हिंदी हियो ओना पासी को सेचेड को तले अतो ओड़ा ते जहां ना ते रोड़े दे जहां पासी ते रोड़े दे ओना पासी तो ओडे तो बाय जानो एटा पासी अपना हुई कोते माने कोनो पासी बुझोते के यदि भक्त पामो ते नखन सताम भितर माने पतक भितर जहां सिखनत ना कथा मना तो ओना तो बाय भितर ठीक उनका गार हो लाहा चला करे देखो ये तो मोड़े चला देखो लाहा रकाब करा उन समय तिलके मजी विद्यागार रहा है सेले तो करा उन्हें इंग्लिश पासी नाम किया इंग्लिश पास संताड़ी के बांग्ला के इंग्लिश पासी और इन्हें तक का नाम संस्कृत पासी नो ये किया अपने पासी नाम तो उना पासी को बुझे बड़ा पे आया जहां सताम देना मैंने स्कूल में जहां पढ़ाओ को नॉट टिफिन बाय बुझे करे अब उनाते नोटे तो नियर अनाथे कथा लेई कना ये ना पासी रे अनाथ नोमा हेकाम गया রেগে ধারণ করা ওই একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছে একজনের প্রশ্ন আছে কোন আছে আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ বিমল শোন বলো বিমল তোমার প্রশ্ন হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি বলছিলাম ম্যাডাম মানুষ স্কুলে বলছিলাম সিলিকো আইটি মার্কেশন স্যার বিমল স্যার বলছি হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার প্রশ্ন বলো স্যারেরা বলেছেন প্রশ্ন বলো তুমি সাঁওতালি ভাষার প্রশ্নটা বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ বলতে চাওয়া যাও लेकिन पर की कहती है जे आपको जहां कथन असले कना जे आले जानकारी पेटवर को ठीक है करे नमकान में तन दोसा कोले मुक्ति ले जाना अभी ना और भारे को
ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱭᱚᱢ 11-12 ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱩᱴᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱢ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟর্সিটি ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ আর তায়ম দারম তো তিহু কেটে গেছে কিন্তু সেই বাধা কাটিয়ে ও তো অবশেষে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি মানে এটার সঙ্গে আরেকজনের প্রশ্ন আছে, সেই জন্য আমি বললাম যে পরে আরো বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনায় আসবো, একদম এরকম রিলেটেড। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে আমি মন্ডল স্যারের কাছে আসতে চাইবো। মালতী মুর্মুর প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখেন। সিদামরা ক ভাই বোন ছিল? সিদাম তাকো ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ? ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱨᱮᱰᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱟᱜᱽᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱩᱛᱟᱹᱨᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱡᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱦᱮᱯ ᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱱᱟᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱩᱜᱩ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ তুলি বয়হা মধ্যে হুডিং উত্তরিক না সিদাম। আমি পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেব। পরের প্রশ্ন প্রবীর মান্ডি। প্রবীর মান্ডি প্রশ্নটা নিয়ে, প্রবীর মান্ডি প্রশ্নটা একটু দেখে নিন। ভাষার সমস্যা হিমালয়ের পর্বতের থেকেও বৃহৎ অনুভব করেছিল এবং কিভাবে, এই প্রশ্নে আসবো মন্ডল স্যারের কাছে। হ্যাঁ, মানে আপনি সত্যি এটা লিখেছেন আপনার লেখা, এবং মানে কোথায় গিয়ে এটা মনে হলো, আমার নিজের জানতে ইচ্ছে করছে ভীষণভাবে, যে এমন কঠিন অবস্থা হয়েছিল ভাষা নিয়ে, আপনাকে এতটাই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল লেখককে, যে এই কথাটা লিখছে বা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকেই পড়তে হয়, যে সে এই বাধাটাকে তুলনা করছে হিমালয় পর্বতের সঙ্গে। হ্যাঁ, নড়ে জাহাঁই কলকাতা বনা কুকলি আদি এই দামনা কারণ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ, ᱥᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽ, ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱠᱟশ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱛᱷᱤᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚᱠᱚᱥᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱚᱴᱚᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱤᱫᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱫᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱚᱸᱰᱮ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱫᱚ, ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱵ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱵᱩᱨᱩ, ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱫᱟ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ, ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱭ ᱯᱩᱪᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱥᱤᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱥᱤᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱫᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭᱮᱫᱟ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ। ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে জানাম পার্সি থেকে হয়ে লিখতে হবে। সিংরাই স্যারকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে আমি বলবো যে এটা পড়ুয়াদের কাছে অনেকটাই পাওনা যে যিনি লিখেছেন সেই লেখককে আজকে আমরা আমাদের আলোচনায় আনতে পেরেছি, এবং তিনি নিজেই বলছেন এটা সত্যি অনেকটা পাওনা। তো আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই। বিপ্লব মান্ডির প্রশ্ন দেখে নেবো একবার। আমার গল্পের মধ্যে দিয়ে কি ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, অনেকটাই আমরা আলোচনা করেছি, মূলত ভাষার সমস্যা। হ্যাঁ, এবার কতটা ওরা লিখবে, কিভাবে লিখবে। হ্যাঁ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ, ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱢᱤᱴᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱱ ᱜᱮ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱳ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ
सिदम चेक लेका अना के टोरे पढ़ाओ करे नित हो अबोन टोला पढ़ा रे गिदरे को ओंकान अना तगे को पढ़ाओ करे मा पासी रे अना ओना तो तेहे उयहर ले कना जे सेके तो जाना पासी को होय ले कना आदो ने पासी रे अना के मारान कना इने साथ-साथे नोडे गाड़ी रे अना बना उति पोतब रे अना नोआ को मेना गया नोआ को अना सबले कते गे नोआ अना को दम पारो कते गे सिदम दा लहा चला लेना তো আমরা পরের প্রশ্নটা নিয়ে নিব পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেব সুকান্ত মুর্মুর প্রশ্নটা সিদামকে গ্রামের লোকেরা কেন ভালোবাসে সিদম আতো হর চেক খাতির কো খুশি আতো নড়ে বন নেলা যে সিদম জাহাঁ লেকা কাতে আজ ওনা আতো ওলা খন জাহাঁ কো পু নেলা সানাম গিদ্রা কো যাতে ওনা লাহা হিজুগ মাকো ওনা লেকা কাতে ওনা সেচেত কি যে আসাল কানা ওনা তালাতে ওঁডে ওন নেলা যখন আখির সেচেত তে লাহা কানা লাহা কান খানা ওঁডে নেলাবা যে উনি তো শুধু আজ খাতির যে আজ পড়া কে লাহা খান অঙ্কা দো আতো ওড়া রে বুগে বাড়ি নাপায় চিকে লেকা কাতে ওনা সহলে গানা ওনা লেকা তো নেলা দম লাংলে পাতা जहाँ तो मेना आकरा ओना नो कितो थोड़ा कोना बंगा बुलु रो मेना आकते गया अतो हो सामते मेना आकते गया तेला साम आज बड़े अतो खन की हरा खान को आते गे हरा खान तला न ओंदे नेबा आरो जहाँ तो दा न्यूदा जहाँ तो हर जहाँ ओना को जहाँ ना सोहले लगाते उनी दो वीडियो उनजल ऑफिस करे नो करे हो उनी दो एनखान आजि सकाम एम का अतो हर सोई हताव करते निके करते ओना दे सोहले करे ओना ते सोहले करे और ओंदे ना ये नामक करना जे उनी दो अतो हो सामते अति नापाय सेगयान हर कना जतो गाड़ी नापाय तेगे ओला कोय से उनको नापाय व्यवहार कोय ना तेगे अतो तोर को खुशी एते नखान को गारो सिदम को तैयार ना একদম পরের প্রশ্নটা চলে যায় কুনামি মুর্মুর প্রশ্ন আমি একটু স্ক্রিনে দেখে নিতে চাইবো লেখাপড়া শিখবে যে গাড়ি ঘোড়া চড়বে সেটা আমরাও বলি আর কি লেখাপড়া শিখেছে যে গাড়ি ঘোড়া চড়তে পারে সে কথাটি কে বলেছিল ভাষার সমস্যা কেন পরের প্রশ্নটা যদিও এই প্রশ্নটার উত্তরটা আমরা নিয়ে নিয়ে আগে আনসার कुकली तो नोका ना कुनामी मुर्मु ना कुकली दे दोहो कदा ना कुकली दो नोका कना जहां ओलो पढ़ा सनाया उनी दी गाड़ी मोटर रे देजुआ नोआ कथा दो कोय रोड कदा अदो नोआ कथा दो माचिक गोमके रोड कदा अबो अपन नेल कदा कहानी रे से कहानी रे अबो लड़ाई कदा जे सिदम दो मिटा हुडिंग गिदरी कना उनी गिदरे जिको इतुन आसा रे चलावे ना अडी रस्के ते चलाव ना मेनकर सेन कता उनी दो अडी घोड़म बा हाड़ा गे बुझो कदा चे रोड बाय बुझो दरे कना ओना खाते उनी तो दौड़ लेदाय स्कूल कना और उनी तो मने जंग कान थाया स्कूल हेज खन दो इन दो ने मेरा मुक्ति गई पे नोआ गाड़ी सहले नोआ गाड़ी खुशी रस्ते बुझेला ओना तो दौड़ लेदाय मेनखान आज बाबा और दाल दाल ते लुटो करिए उनी पढ़ा हुई कर देते आज बाबा ले दे के है ये बाबा इन दो स्कूल दो बन चला आज बाबा मेता है किरा बाम चला उनी ले बाबा आबोना तो बाको पढ़ाओ आबोना पासी तो बाको पढ़ाओ किरा बाको पढ़ाओ अदो उनने अदो ले लिदा आज बाबा ये बाबू हम दो पढ़ाओ का टाइम में अब ना तो ठीक है हम नाम दिया अब आज बाबा जेल का ले लेते ठीक होता है नाम ले गारे चले थे संताली पासी तो पढ़ाना दाई नाम करा अब टाइम दर मन तो मिला सीधे मुका तो लहा चलाओ कना अब तीन कटे कना अदो नोटे मोर ने जो कुकली कर दो जहां ओलो पढ़ा सना उनी गाड़ी मोटर दे जो है अदो उन्हें उनका आज बाबा कथा लेका ते उनी दे चिटचिकी दा उनी दो चिनो बुझे ना तो बाय को मुटुलदा इंदिन पढ़ा लगे लोटो इदी ना मुखोस्त इदी इन दो नोआ भिती दे बइन बोलो नोआ बइन बुझवा बा बुझ कते इन लोटो इदी से मुखोस्त इदी ना मुखोस्त तायम गे जेकोन माचित गुमके ठने लई दारेदा कोन खान माचित गुमके आडी खुशी लेना और उनगे उनी बताते हैं जहां ओलो पढ़ा सुनाया उनी दो गाड़ी मोटर रे दिलो একদম আমরা এরপর অম্বিকা হাসদার প্রশ্ন দেখব ভাষার সমস্যা কেন কঠিনতর মল্ল স্যারের কাছে আসবো এবং এটা ততক্ষণ আমরা আলোচনা করলামই অনেকটাই উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে আমার একটা অন্য প্রশ্ন থাকবে আপনি যদি একটু বাংলাতেও বলেন আপনাকে কতটা ফেস করতে হয়েছিল এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তারা কতটা প্রথমে স্কুলে ঢুকে এই সমস্যাটা ফেস করে नोडे नोडे जहाँ कुनामी जहाँ तो उन्हें ये ना करा जे उम्बिका जहाँ पास ये उम्बिका हंसदा जहाँ एम करा उन्हें वो नेला पासी रे अनाट दो अभी जे हमारा चेदा तला नोडे मुच्चो दिया जहाँ तो नोडे सितम जखन आज चेतन लाफान से चलावना apa kata maha macet hoy na maha macet hoy kate ni जखन अभी जाएगा नोडा टिकट पर मरम पड़ा है
मुचाद ऑक्टो रे सामने के चर्चा ना हुई लेदाय निये जायगा रे चलाव काते जखन मिदटान आया किरे ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱣᱲᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ আনার রেয়ার যা মধ্যে কোথা থেকে সাত টাকা বসানো নিয়ে গেলে একদম আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব স্ক্রিনে দেখে নিতে চাইবো গ্রামের উন্নয়নে শ্রীরামের অবদান কেমন ছিল পৃথ্বীনাথ টুডুর প্রশ্ন হ্যাঁ এই প্রশ্নের উত্তরে আসবো আমাদের একদম কম সময় তবু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে সাঁওতালি উইকিপিডিয়াও চালু হয়েছে সুতরাং আপনাদের এই আন্দোলনটা বা আমি বলবো আপনারা যে ভূমিকা নিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে স্যার লিখেছেন এই গল্পটা এই যে সংকট ভাষার সংকট তো সেটা তো অনেকটা পথ আপনাদের অতিক্রম করতে হয়েছে তো আমার মনে হয় যে এই অল্চিকি হরফে সীমাবদ্ধ না থেকে মানে এটা আমার একেবারে ব্যক্তিগত আপনার কাছে প্রশ্ন যদি আপনারা আরো দূর প্রসারিত করেন মানে সব বাংলায় সংস্কৃতে মানে দেবনাগরীতে এবং ইংরেজিতে হয় তাহলে তো সাঁওতালি ভাষাটা আরো সমৃদ্ধ হয় আরো লোকের কাছে পৌঁছয় বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আমি বলছি প্রশ্নটা এবং সেই সঙ্গে এটা আপনি একটু বাংলাও বলবেন এবং ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱤᱠᱩᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱥᱩᱠ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱧ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱰᱤᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱮᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ যে সাঁওতালি ভাষা আমাদের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা হ্যাঁ সাঁওতালি ভাষা বহু প্রাচীন ভাষা এটা ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে অষ্টি ভাষা গোষ্ঠী খেরোয়াড়ি অর্থাৎ মুন্ডারি ভাষা গোষ্ঠীর একটা ভাষা এক সময় হয়তো সাঁওতালি ভাষা নিজস্ব লিপি ছিল সেটা কোনো কারণে হারিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ কিন্তু তারপরে 1925 সালে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালি ভাষার জন্য একটা লিপি অর্থাৎ অলচিকি লিপি আবিষ্কার করেছেন এবং সেই অলচিকি লিপির মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের সাঁওতালি ভাষাতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে অনেকে হয়তো সেটা জানেন না পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু হ্যাঁ অনেকেই জানেন না কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলাতে সাঁওতালি ভাষা অনেকটা এগিয়েছে এবং মানে বাংলা দেবনাগরী অসমীয়া নেপালি ওড়িশি রোমান সমস্ত ভাষাতেই কিন্তু উইকিপিডিয়া মানে যদি এটা আপনারা দেন আরো অনেক সমৃদ্ধ হবে বহির্বিশ্বে পরিচিত সাঁওতালি ভাষা এই সঙ্গে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্টটাও দিয়ে দেবেন হ্যাঁ সাঁওতালি ভাষা একেবারে যে কাজ হচ্ছে সেরকম নয় সাঁওতালি থেকে বাংলাতে কিংবা অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদ হচ্ছে তর্জমা হচ্ছে এবং বাংলা থেকে কিংবা অন্যান্য ভাষা থেকে সাঁওতালিতে তর্জমা হচ্ছে যেমন এখানে দেখে নিতে পারি কিংবা আমরা দেখেছি যে সাঁওতালি কোন বাংলা অর্থাৎ সাঁওতালি থেকে বাংলা দুলোর সন্দেশ অর্থাৎ স্নেহের সন্দেশ কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে 2010 সালে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের আর সময় নেই একটা অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিন স্যার প্লিজ মানে আমরা বুঝতেই পারলাম আপনি যেভাবে বোঝালেন এবং আপনারা দুজনেই ভাষার সংকট কাটিয়ে আমাদেরকে কিন্তু এগিয়ে যেতেই হবে একদম ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱟᱭᱱᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱯᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱚᱬᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ বিদ্যাগার জি লেখানো অলকাতে পে মাঝে গম্পে মাঝে তার কো পে তো একদম নিয়ে তো আপনি বুঝিয়ে পে হচ্ছে একেবারে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা বরঞ্চ একেবারে সরাসরি চলে যাই। তোমরা জানো যে কালকে আমাদের কিন্তু বাংলার অনলাইন ক্লাসরুম থাকে না। সোমবারে আবার 10টা থেকে 11টা এবং 3টে থেকে 4টে তোমরা পাবে। 3টে থেকে 4টের বিষয়টা তোমরা দেখে নাও, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলিজ, দশম শ্রেণীর বিষয় ইংরেজি এবং মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি। এবার দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয় হচ্ছে ইংরেজি, 3টে থেকে 4টে অবশ্যই মনে রাখবে। এবং এবার তোমাদের জানিয়ে দিই সোমবার সকাল 10টা থেকে 11টা বাংলার অনলাইন ক্লাসরুমের বিষয় কি, নবম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞান অ্যাটমিক স্ট্রাকচার।